balima nga foli ni tanu be aw bela di aw ko ma wala mondo ambe minni trengar sika fo ambale ko nana ambe mo min kerafe abina to ni a jamu fo anyana minni tren barakelaw ko ka syndicat nyemo ko syndicat du men do fo anyana ambala ka assalamu alaykum. Alaykum assalam. Et ne to Mahaman Tienta ni syndicat des travailleurs du rail au secrétaire général des mines mais mbekena minganya au groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali be o de akena kanya pour le ni barren bolo famuna amba feka donc mi grève de la faim no yi bi ba dumuni na bi ba jila ba faim bela figal na yini ka sabati grève de la faim aw ya ke ka dambule ka vie fonga ifu ibale mundo mami ya senta ka baka so kana aw na je anyim nga gele la gele mbanka donc o ya ndodi am se ka fo yi ka fo ki fla fa la chembo jaran ni ya anjaye bagama ansiya ni ya annana yankana ansigi la grève de la faim qu'a décrété c'est parce que il y a une banque mais n'a plus d'être pour les miens. En la calo konoto au début para que la chute casse. En ma kemenani ani bi konoto ani lomvla au de chemino mimbe para lapsi. Ma kemenani ani bi konoto ani lomvla. Au bela jilin et ka calo konoto de bi amasra. Ni kuma jaranda remba fo ni akalo kana de dameni. Beba donc a fo malapi ika sara barakela ika sara aka retard tani ki tan duru dron abe minke adama dina bebodo kuma te fuka tasi akalo konton gania e mi enseignement mo nyude du sabla nyaaye jamana be bolo minka ten do bi amanga anga fo ngamba mais anya conférence pour que sika abe fo minu ma minu be jamana nyamgo yala o ka sika mais ou cas donc de l'âme de chez nous. En sera Mabacha Mama, en sera le président de l'Assemblée nationale, en sera le président du Conseil économique et social, en sera Obara. Avec formé l'Union sacrée au Mali, en sera Ouluma. L'électrique Taran nous bébara. Ani nous bénioy, Ani le cardinal Jean Zerbo, Anna l'Union sacrée là. Le Haut Conseil islamique, l'Union sacrée là. L'église protestante, l'Union sacrée là, une belle guilée, c'est bien sûr. En sera médiatorement, en sera chérif madame Aïdara, en sera ma famille fondatrice, en alétrice sera nous béma. Nous boirons para ambi, pour nous ni ambi nous en sera au bébara. Mouna, au camp de Megela Mimbanka, on a bissé qu'à Bopara qu'elle a vieux, Adam a dit, il sera voir des kadimaya balononi a cheminote mbi gelata min kaso mba foka fina jugatere mambe min fo saya de banwa so parce que soti manake kete seka imso seka na so di muso maki toblika idomo idom te kata école la uteka finido al banabato min bi kaso kiteka seka ofrake soti be ka ubenga ba kaso kono ninyena on bora malien ya lawo dambi tawno onar tawno Oronya town no anga min delio anya dili amanga min delio anya dili andu mero mina a fama de on est des fonctionnaires haki digina ina na chemin de fer mi ngono ya abe fama de entreprise binationale o koro mi jamana fuda de ka entreprise de moy Mali en 2015 Mali Sénégal fama de a décidé qu'a faut couper chemin de fer mi uba boshi to abula na be fuma constitutionnel ga yana ka boshula ou gafi nani nyona de ko a folo ou expert sénégalais ni expert malien ulu na nyogon soro bu mo ya ni réunion ke ou ya la je be seka ni minen nuna chugo mina o gafi kono anga sara ko kuma o ba ko o kanga machine nu sanga dama o ba ko no o kanga rayiro mi ngla o ba ko gafi flana avec fond de ma résiliation de la convention de constitution approché par vous là au-delà o yake o gafe kuno ka fo barakela ka hake no ye anga emploi anga bara ite machine la ka banga bara la anga sara
sara bɛ d'an ma convenablement fo ka taa se u mana maa wɛrɛ kura wɛrɛ sɔrɔ o ye résiliation u ni tubabu ninnu cɛ u ye papier min dilan o kɔfɛ Mali ni Sénégal yɛrɛ y'u sigi u ye communiqué conjoint dɔ dilan u ko communiqué conjoint kɔnɔ ko les emplois seront préservés et les salaires seront payés fo ka taa se employeur kura wɛrɛ ka na ne ɲɛna ni nin kuma ni jamanatigiw ye nin fɔ baarakɛlaw ye a bɛ baarakɛlaw rassurer donc kabini a tuma o y'u ka période transitoire u y'a sigi mais a yirala k'a fɔ jamana bɛɛ de b'i ka baarakɛla sara Sénégalikaw b'u ka Sénégalaw sara Maliyɛnw bɛ Maliyɛnw sara ye anw de bɛ kalo 9nan bi sara tɛ ka di anw ma Sénégal to position na Sénégalaw bɛ k'u ka baara kɛ normalement ni document dɔ labɛn ye i bɛ taga n'a ye i b'a bɛɛ b'a kɔnɔ donc fɛn de don a man di dutigi si ye i ka n'i da fiɲɛ na i ka n'i da nɛnɛ na ye nka vie fɛn min b'anw ka so bi a t'an permet ala ka taa n ka so kɔnɔna na an bɛ nin kɛnɛ min kan yan bi gɛlɛya bolo an ka baarakɛla 4 de sara o si ma se ka fɔ 4 de sara o sara o ma kɛ nin mouvement kɔnɔna na o sara a laban kɛra gauche de ala ka hinɛ o la ala ka hinɛ o la kɛnɛ kan yan an bɛ nin fɛngɛ daminɛ tuma min na an teri dɔw an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen u denw tun bɛ degun na ala nana n'a ye o denw tanyana parce que u ma se ka wari yɛrɛ ma sɔrɔ yɛrɛ pour ka se ka den ninnu furakɛ a fa b'an cɛma yan nɔ donc fɛn de don an m'a dabɔ k'a fɔ ko an bɛna maa malo an m'a dabɔ o kama an m'a dabɔ k'a fɔ an bɛna ko kɛ min man kan ka kɛ sinon a man di mɔgɔ si ye i ka n'i ka lebu yɛrɛ kɛ nin na maa anw lebulen de don anw lebulen de don Jɛnta an bɛ fɛ k'a dɔn i y'a jira k'a fɔ Mali ni Sénégal farala ɲɔgɔn kan ka terrain bɔ tubabuw bolo kɛra 2015 k'a fɔ a ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Sénégal ta ɲɛnabɔlen don mais Mali de ta ma ɲɛnabɔ kalo 9 walima kalo 10 ka se o ma o de sara bɛ yen bi min tɛ ka sara an bɛ se k'a dɔn sara in bɛ jɔn de la sara in bɛ Mali de la a bɛ Mali gouvernement ministre jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya na bon an fana attachelen don ministère min na o ministère des transports de mais wari ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na o ye ministère des finances de anw ka gafe fɛn o fɛn n'an b'a dilan financièrement an b'a bila ka taa an ka ministère des transports de la olu de b'a acheminer ka taga n'a ye ministère des finances o bɛ fɛ k'i ɲininka yɔrɔ dɔ fɛnɛ na aw ka sarako la aw ka wari bɛ bɔ min aw bɛ baara min kɛ o de bɛ kɛ k'aw sara wa ou bien hali n'aw ma baara kɛ aw bɛ sara de wa cogo di i filɛ k'o min fɔ 2015 tubabu bɛ taa tuma min o y'a sɔrɔ tubabu taara ka machine 3 de to ka machine kun man kɛ u ye organe de transition min sigi u ye wari dɔ kasabi dɔ d'o ma k'a fɔ o ɲɛna an ka sara wari b'o kɔnɔ mais u y'a kɛ ka dan san 1 de o bɛ se joli ɲɔgɔn na ma a bɛ se fo 7 milliards 5 o de dira jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mais 3 milliards sara wari ye min ye o de y'o ye 2015 u y'o de di olu de b'o gérer fo ka taa se san 1 ma mais n'i ye gafew kɔnɔna lajɛ a dir'u ma de ko pour une année sara min dira n filɛ ka min fɔ nin ye o tun bɛ bɛn kalo 6 ɲɔgɔnna sara de ma u y'o de di o ma mais o ko a kɔnɔna na a bɛ se ka prolonger parce que n'i ye pièce commandé k'a fɔ k'i bɛ sira dilan o fana bɛ se ka temps min ta donc o temps bɛɛ lajɛlen u y'o bɛɛ calculer k'o bɛɛ kɛ gafe mɔgɔbaga kɔnɔna na donc en temps normal anw trésor t'anw sara ministère des finances t'anw sara chemin de fer b'a ka baara kɛ a ka wari bɛ bɔ a yɛrɛ kɔnɔna na a b'a ka minɛn bɛɛ san kɔnɔna na a b'a ka sira dilan kɔnɔna na a b'a ka baarakɛlaw bɛɛ sara kɔnɔna na ni san fana diyara kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ 31 min tɛmɛnen filɛ nin ye an b'a fɔ a ma ko 13e mois u bɛ se k'o d'an ma mais comme ni état de ye jɛra k'a di tɔnɔmɔ olu de jɛra k'a di tubabuw ma ni tubabuw bɛna taga olu de y'a décidé parce que a charge tɛ se ka se ka anw sara ka matériel dilan c'est pourquoi état bɛɛ lajɛlen bɛ i ka mɔgɔ sara u ye wari min di mais sisan ne bɛ fɛ ka min dɔn tubabuw taara a dira Sénégal ni Mali ma olu y'aw ta 3 milliards o de dira dɔɔnin b'a kan yalasa ka se k'aw ka musaka ko ɲɛnabɔ n'o ye ani minɛnko ni fɛnw ani sirako mais ne bɛ fɛ k'a dɔn i komi i ko ko ni waati normal don aw yɛrɛ ka baara de bɛ aw sara mais o tuma terrain sira dilen Mali yɛrɛ ma ni Sénégal mun de y'a to baaraw jɔra ne bɛ fɛ k'o de dɔn n'aw ma se ka aw yɛrɛ sara bilen degun jumɛn na vieux depuis 2014
anw y'a ye k'a fɔ tubabu ka baara kɛ cogo min na a tɛ ɲɛ chemin de fer laban a bɛ jɔ an ye sɛbɛnni kɛ hali faama an ye faama écrit président de la république an y'a écrit pour k'a fɔ a ɲɛna chemin de fer bɛ ka taali bolo min kan nin a bɛna jɔ ministre tɛ yan ni ministre min ma kuma kan an y'a lettre ci u ma président jumɛn président IBK an y'a lettre ci u ma pour k'a fɔ a ɲɛna chemin de fer bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi tubabu bolo n'u ma a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na chemin de fer laban a bɛ jɔ an y'a lettre ci o tun bɛ o kun ye gɛlɛya jumɛn ye o ye gɛlɛya min ye o gɛlɛya fɔlɔ ye ka sira in labɛn a filanan ye min ye n'an b'a fɔ ma ko machine ka machine fana entretien kɛ normalement ka procédure de change san an y'a ye k'a fɔ tubabu ninnu tun tɛ k'o kɛ c'est pourquoi an wulila n'i y'a ye n ye groupement min fɔ nin ye groupement in créera o de hukumu de kɔnɔna na syndicat ni association an bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka chemin de fer nin an filɛ min kɔnɔ nin ye bi n'an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na parce que an jɔlen don complètement donc en 2015 u kɛlen ka nin wari ninnu il faut que n ka rectifier 3 milliards ni o ye sara wari de sinon état ye wari min di c'est 7 milliards 5 an ka sara wari b'a kɔnɔ entretien fana b'a kɔnɔ la voie entretien b'a kɔnɔ ani machine 5 min fana bɛ document kɔnɔ olu bɛɛ bɛ o de kɔnɔna na mais a kun dabɔlen don ka dan san kelen de la an filɛ nin 2015 ka na fo bi la a wari banna machine minnu tun bɛ yen nɔ o machine ninnu olu bɛɛ jɔra machine bɛɛ jɔra donc kabini machine jɔra problème nana don a la mais sénégalkaw kɔni olu bɛ ka u ka mɔgɔ sara normalement et c'était au malien maintenant ka malien de kan état malien de kan ka aw cheminot malien sara bon mɔgɔ aw ka sara min bɛ yen kalo 9 ka se kalo 10 ma n bɛ fɛ k'a dɔn a wari in juru bɛ jɔn de la a wari juru bɛ état de la cogo di ta a bɛ état de la an bɛ état de bolo bon o ye tiɲɛ mais baara o baara wari ko bɛ min na wari bɛ min bolo joli tɛ se ka suma nɛn kan dɛ o ma nɔgɔn dɛ aw ka nin kalo 9 in yɔrɔ a wari bɛ yen a wari kɔni i m'a fɔ ko miliyari 3 ni dɔɔnin o de dira a dɔrɔmɛ 1 ma d'aw ma non n y'o de f'i ɲɛna o n ko en 2015 faut que n ka segin a kan i k'a faamuya en 2015 u bɛna bɔsi tubabu la tuma min na o ye 7 milliards 5 o y'o Mali ni Sénégal de y'o di o bɛ kɛ mun ye a fɔlɔ ye min ye ka locomotive ninnu k'u réviser terrain kunkolo a filanan ye min ye ka sira in labɛn n'a bɛ fɔ a ma nɛgɛsira les points critiques k'olu labɛn a sabanan o de ye an ka sara ye o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ o ye Sénégal ni Mali de i y'a faamuya wari min dira o de ye o ye an b'an ɲɛ jɔ état du Mali de la terrain bɛɛ jɔra depuis le mois de juin 2000 combien 2018 bon ne bɛ fɛ k'a dɔn mun de ye terrain jɔ n de ye terrain jɔ depuis tubabu bɛ yan manque d'entretien b'a la fɛn caman b'a la fɛn caman de donnen don a kɔnɔna na n y'a f'i n ka kuma kɔnɔna na ni mankan farala ɲɔgɔn kan an kɛra groupement ye c'est pour que ka état ka attention attirer gɛlɛya min bɛ n'a ye chemin de fer ko la n'o ye sirako ye n'o ye machine ka entretien ko ye an ye état ka attention an y'a attirer a kan o bɔn diɲɛ ta terrain baara la i y'a jira k'a fɔ ni temps normal don aw b'a yɛrɛ ta parce que ni i ma ɲɛ joli bɛ furakɛ fo nɛn ka bɔ a kɔnɔ o de la joli bɛ furakɛ bon ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan juin 2018 terrain jɔra mais yanni ka bɔ 2015 la ka na juin 2018 la kɔrɔ aw tun bɛ ka baara kɛ aw ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen n'i ma fili a bɛ komi aw ka sarako bɛ ɲɛnabɔ aw yɛrɛ fɛ yen mun y'olu dɛsɛ fɛnɛ ka aw sara wari min dira ko ka o kɛ sara ye pendant un certain temps o wari ninnu o ye an sara ni o continuera ka Mali ni Sénégal de sara ni o ye fo ka n'o wari ban cogo di m'a faamu n ko u ye wari min di sur les 7 milliards 5 3 milliards o de tun kan ka kɛ sara ye Mali ni Sénégal u y'o o de kɛ ka an sara donc no waati kɔnɔ aw tun tɛ baara kɛ yan non o y'a sɔrɔ baaraw bɛ kɛ quoi mais a baaraw tun tɛ o baarabaw ye ten parce que o y'a sɔrɔ machine 2 de bɛ yen nɔ machine 2 min de don i bɛ machine 1 ta yan'a ka se Kayi o fana y'a damana problème ye il y avait trop de problème parce que entretien mun tɛ a la k'a to tubabu bolo donc o wari machine jɔra depuis o waati machine commencera ka tiɲɛ machine 3 u nana sɔrɔ minnu nana n'a bɛ fɔ a ma équipe de transition olu nali min kɛ u nana sɔrɔ machine 3 de ye o machine 3 min tun man kɛnɛ a si tun tɛ se ka bɔ yan nɔ ka daga sɔrɔ n'u ma cɛ sira la donc il fallait que
état de ka subvention de saraw la pendant un certain temps ya faamu o temps kɔnɔna na train pièce tɛ ko mobile pièce min wulila tuma o tuma n bɛ taga san ka na n'a ye non i bɛ train pièce dɔ commandé a bɛ se ka kalo 6 fo kalo 7 yan'a ka se yan o y'o bɛɛ ta a kɔnɔna na k'a lajɛ donc o wari de nana ban o wari nana ban tuma min na aw ko k'aw t'an bila aw de ko ko aw b'an ka sara assuré ko fo ka taa opérateur kura wɛrɛ la na ne bɛ dan o dɔrɔn de kɔnɔna na n tɛ se k'a fɔ n ko n bɛ bɔ o kɔnɔ ka taa ɲini yɔrɔ la ni n ko n bɛna n da don kuma wɛrɛ la k'o fɔ a b'i ko n bɛna bɔ n jo kɔnɔna na état de y'a fɔ papier b'a la a ko les emplois seront préservés et les salaires seront payés jusqu'à ce que opérateur kura wɛrɛ ka na ni état y'o fɔ anw kɔni anw ye baarakɛlaw de nin ye ne san 36 de ne ye soni fɛ n ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn min na denmisɛnninw b'an cɛla yan nɔ mais nin caman ye cɛkɔrɔbaw de ye yan nɔ kɔnɔna na ni a nana bi k'a fɔ k'anw tɛ se ka baara kɛ an b'a kɛ o an b'a kɛ. kalo 9 min wari bɛ yen a wari bɛ se joli ma miliyari don wa ou bien cogo di. n'i y'a jateminɛ à peu près sara parce que a bɛ varier to ka varier sɔrɔ voilà à peu près 1 milliard de thèmes parce que à peu près on a 185 millions par mois o ye Mali ye donc o y'a ye an ni Sénégal tɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ni Sénégal fara ɲɔgɔn kan à peu près cheminot sara n'i y'a ni Sénégal fara ɲɔgɔn kan on avoisine les 500 millions et poussière mais anw ta ye 180 à peu près a tɛ tɛmɛ 185 millions kan milliard kelen. Non, 185 millions par mois. Donc il faut de multiplier par 9, voilà. 185 millions par mois. Par mois, voilà. 1 milliard 660. D'accord. Voilà. Ok. Bon, c'est ça. On peut faire un euro de fenêtre. Parce qu'en tout cas, mais qu'à fort, wati dollar. On a fourni 10 sur la sera ou nananaï. Ministre de Tomé, pour terrain, oui, fait un sangananaï. Pour terrain, pour le sana. Parce que terrain, pour le débat, tout fait un peu baraque. Agneau qui va réagir. Terrain, pour l'anglais là, quand même. Ayiwa kunnafoni di sɔrɔ siraw fɛ ko terrain ngolo mana tu ayiwa mun de kɛra. Bon Bible an y'a mɛn tuma min na k'a taa yan fo Diboli bɛɛ lajɛlen ɲagalila bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara an y'a kibaruya mɛn tuma min na an y'a fɔ IBK y'a ka fɛngɛ min fɔ peut-être que o dɔ nasira filɛ nin ye mais n'i nana jateminɛ terrain kunkolo t'i ko n bɛ bɔ ka taa n ka mobili san quoi n'i bɛ terrain san. A fɔlɔ ye min ye a document n'an b'a fɔ a ma notice na document de bɛ na yan an ka technicien b'a lajɛ n'a ni an ka fɛnw bɛ bɛn n'olu y'a lajɛ olu de b'u ka avis di a kan n'u y'u ka avis di a kan olu bɛ wuli ka taga a lajɛ fo a fɛngɛyɔrɔ la donc n'a fɛngɛra yen feere fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban o de kɔnɔ mais an bɔra ka min ye télé la dɔrɔn an ka technicien ma taga dɛ o kɔni y'a fɔ k'a fɔ dɔrɔn machine saba réceptionné na. O kɔrɔ yɛrɛ ma impliqué baara la. non anw ma impliqué baara la directement. indirectement cheminot fɛn o fɛn filɛ n kɔfɛ nin ye nin bɛɛ ye technicien de ye ni nin tɛ baarakɛla tɛ i b'a sɔrɔ sécurité mɔgɔw b'a la i b'a sɔrɔ éclaireur b'a la donc pratiquement dɔ bɛɛ bɛ yan nɔ mais k'a fɔ ko u impliqué la de façon directe non. Mais machine ko kuma fɔlen k'a yira télé la k'a fɔ ko ni machine de bɛ yen u nana k'u bɛ taa ni technicien ka taga lajɛ o dun fana fiɲɛ dɔɔni b'o la aw taara aw ye fɛn san ka ban k'a réceptionné n'aw taara ni technicien ye ka taga lajɛ n'u taara ka taa fiɲɛ sɔrɔ a la a fɔ ma nɔgɔn. Wari sarala ka ban. Wari sarala ka ban a fɔ ma nɔgɔn. O tuma wari taara ji la. Ah bon ne tɛ se k'a dɔn ni a sanna n'a ma san. Voilà n tɛ se ka a sanna a ma san. Voilà anw tɛ se k'o dɔn an y'a ye télé la mais n bɛ se ka min sɛbɛntiya i ye Mulayi Baba Ahmed Mulayi o de tun bɛ yen o de taara ka taga o taara o de y'a fɔ k'ale taara san k'ale taara réceptionné min y'ale remplacé n'o ye Zumana Mori ye an y'a question posé ale don fɔlɔ min an y'a fɔ a y'a jɛngɛ don filanan min an y'a fɔ awɔ ko bon ko non ko nin terrain kunkolo minnu filɛ nin ye ale da ma don a la donc ale tɛna olu ta donc ne ta c'est pourquoi ça état de b'o ɲɛnabɔ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà. Pour l'état est une continuité. Jamana ni dɔ bɔra yen dɔ bɛ na o kɔrɔ ye jamana ti jɔ. Zumana Mori de nana bi ni ma fili ale de y'aw ka ministre ye. Ɔ
ni yala aw n'a sigira ka kuma wa n'aw n'a sigira ka kuma an ka sarako min filɛ nin n'a ɲininkali bɛ kɛ mɔgɔ la bi a ɲininkali ka kan ka kɛ zumana mori yala aw y'a ɲininka a ka sarako la wa mun tɛmɛn'aw cɛ an ye gafe ninnu bɔ tuma min parce que n'a ye ɲɔgɔn ye caman kɛ an ye sarako kuma an y'a f'a ye donc an y'a f'a ye na o fana y'u se kɛ parce que adamaden hali ni fɛn dɔ kɛli i kɔnɔ ka ɲɛ n'a wari bon t'i bolo a kuma man nɔgɔn wari bon t'olu bolo olu fana bɛ taa ɲini yɔrɔ ye ma n ye papiye kɛ don min na k'a f'u ɲɛna n k'an b'a fɛ ka na kɔngɔ muɲu kɛ a y'an wele an n'a taara an n'a sigira a ko anw ma aw ko n y'aw ka kuma mɛn mais ni ministre des finances an bɛnna kan k'a fɔ n k'an bɛna kalo kelen sara an bɛna d'aw ma an b'a bila ka taa banque la miliyɔn 183 an b'a di baarakɛlaw sara mɛ a tɛ taa banque la an k'a ma n ko monsieur le ministre a barika an ka sara wari dɔ de nka ne kalo kelen min bɛ k'o fɔ n'i y'a bila ka taa banque la i k'a dɔn k'a fɔ cheminot bɛɛ lajɛlen a 95% n b'a fɔ 98% juru b'a bɛɛ la banque la o ka banque ka kalo 10 de bɛ cheminot bɛɛ lajɛlen na c'est comme i ma fɛn bila ka taa o kɔrɔ ye banque ye ka nin da fɔlɔ i taara banque ka juru de sara yanni cheminot an y'a o f'a ye a ko anw ma an n'a ma bɛn o kuma na an bɔlen a y'an wele k'an ka na an nana a ko an ma ko bon ko ni bɔra ni premier ministre bɔra ka kuma sisan a ko k'a bɛna kalo 2 lettre a y'a kɛ a bɛ taa ministre des finances fɛ yen pour que u ka se ka au moins c'est très important ce mot là au moins u ka se ka denw kalo 2 u ka se k'o sara kalo 9 cɛ la kalo 9 cɛ an ko a ma monsieur le ministre i ka baraka a b'a nɔ na hali i bɔra 1 na i nana 2 la a tɔ ye 7 de sisan a ye fɛɛrɛ kɛ aw ka 7 ye aw k'o fara Sénégalikaw bɛ kuta kɛ Sénégal man fisa ni Mali ye anw bɛ min kɔ an ka sara wari a y'a sɛgɛn aw kana d'an ma an tɛ se ka taa an ka sara wari kɛ an n'a ka kuma an farala ɲɔgɔn na o de o dugusajɛ n'o bɛ bɛn le 18 mai je crois premier ministre ka lettre an y'a sɔrɔ a copie nana d'an ma ko il dit au ministre des finances o ka an ka kalo 2 au moins o k'o sara vie fo bi mun de ye wari balan vie fo n'i taara ministre des finances ni ministre des transports ni premier ministre ɲininka anw m'a dɔn min y'a bila parce que on a été clair hein an ko i mana fɔngɔ min di hali ni nana ka na anw ka wari d'an ma 100 an b'a minɛ an b'a bila an kun ni kalo 9 wari banna don min na o don an b'an ka kasa kura an bɛ taa an ka so a man d'anw ye anw ka si suɲɛ na yan donc an sigilen don o de kan yan ta ne ko Mali yɛrɛ terrain ko terrain sira walima problème aw yɛrɛ ka gɛlɛya yɛrɛ a source ye mun de ye ni maa min ɲɛ ɲininka an bɛna se kuma laban ma gɛlɛya yɛrɛ min b'aw kan a source ye mun gɛlɛya min b'an kan fo 2 de don a fɔlɔ ye min ye o ye minan yɛrɛ ko ye n'a bɛ f'a ma terrain n'a minan ani arayi n'a minan parce que n'i y'a mɛn terrain machine wagon ani arayi de n'i y'olu bɔ a la dɔrɔn o y'a bɔlen a filanan o ye formation ko de ye vie chemin de fer école i ta ye cheminot ka école a bɛ a yɛrɛ de kɔnɔna na anw ka université b'anw ka kɔnɔna de la yan mɔgɔ si tɛ kɛ cheminot ye n'i ma taa o école la n'i ye mécanicien i bɛ taa terrain moteur i bɛ t'o de kalan kɛ n'i ye électricien i bɛ t'o kalan de kɛ maa minnu bɛ terrain bila ka taa ka terrain ka na o kalan de bɛ yen maa min bɛ terrain kurusi ɲɔgɔn na o kalan de bɛ yen maa min bɛ aiguille yɛlɛma ka terrain dévier o kalan de bɛ yen hali comptabilité n'a bɛ f'a ma wari chemin de fer ta b'a dan de la parce que ces derniers temps chemin de fer ko caman yɛlɛmana a kɔnɔna na donc a nana ni baara cogoya gɛlɛyali ye kumakan labanw na hali bi ni maa min ye ɲininka i y'a fɔ an ɲɛna ko cheminot min bɛ yen minnu sara bɛ yen 497 maa 400 ani maa 90 ani maa 7 ayiwa fɛngɛ nana ninnu o de ta yan nɔ sapeur pompier mɔgɔw nana o de ta yan sinon hali mɔgɔ dɔn o kɔnɔ o bɛ so mais Fanamadi Keyita ale bɛ yan nɔ donc ani Ojo donc olu de ye mɔgɔ 4 minnu kun vraiment a fɔra Ojo yɛrɛ k'a ka so
su in dabila k'a ka kɔngɔ munni k'a ka dabila mais u taara ni mɔgɔyiko de ye urgence mɔgɔ joli de bɛ ka kɔɲɔ mun sisan mɔgɔ 400 ni 70 ni kɔ cɛ la i ɲɛ bɛ min na yan nɔ Djibril ko in de bɛ yan nɔ a bɛ fɔ Djibo de parce que si filɛ ka mɔgɔ 400 ni kɔ min f'i ɲɛna a bɛɛ bɛ kɔngɔlamuɲu na mais vieux kɔngɔlamuɲu fulaw ka kɔngɔlamuɲu ayi n bɛna ale y'a ɲɛ f'i ye parce que fo mɔgɔw k'a faamuya bɛɛ lajɛlen de b'i ka kɔngɔ lamuɲu yɛrɛ nin filɛ nin b'a la nin b'a la nin b'a la n'i taara Kayi bi Kayikaw ni ɲɔgɔn min sigilen filɛ o ɲɔgɔn bɛ Kayi fana fulaw fana b'a la bon fulaw bɛ yan nɔ fulaw bɛ tila k'i jaabi mais an ka so n'i y'an ka so jateminɛ vieux Bilen n ka kuma daminɛ na n m'o de f'i ye n k'i ma tobili tɛ ka k'anw ka so ni tobili tɛ ka kɛ yɔrɔ min na kɔngɔlamuɲu da ka d'aw la voilà tobili tɛ ka kɛ so bilen voilà donc a bɛnnen don anw ma bi anw ka na yan i mana jama tun bɛ yan sɔgɔmada in na mais an bɛ sela yɔrɔ min na nin ye a tɛ ɲɛ fo dɔw de ka taga dɔw bɛ to yan bon ba ɲumankɛ dɔw kelen ka kibaruya mɛn dɔw mana u bolo don u k'u ka aw dɛmɛ dɔɔnin fie comme n y'a f'i ye kuma kɔnɔ an ma taa machine nɔfɛ a ɲa dɔn bɛɛ ye nin mɛn sa mais bɛɛ de nana i yɛrɛ ye maa o maa min nana minnu nana par exemple Sulani Bagayoko a ka bana na dɔw de nana ka na u nana ka na min d'a ma an y'o de kɛ k'a ka furaw sɔrɔ tɛ furakɛli wari tun t'aw bolo yɛrɛ mais i b'a bɔ min o tɛ yen min den n k'i ma min den banna yan wari t'a bolo wari foyi t'a bolo an de ye wari min dira an ma yan an de ye dɔ bɔ a la k'a d'a ma pour a ka se a den ka janaja kɛ kuma ye a fɔ man di an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn maa o maa min nana ka nin sen jɔ ka anw lajɛ yan an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ an tɛ mɔgɔ ta mɔgɔ tɔgɔ ma mais maa o maa min ye anw hinɛ minɛ ka na anw lajɛ yan an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a daminɛ e yɛrɛ la kɛ den parce que fɛn min de don kuma caman bɛ ka fɔ dɔw y'anw nana ko non k'a fɔra ko ka nin fɛngɛ ye politique fɛngɛ ye n k'a tigi ma ni politique ko kun an kun b'a ci Mali politique so bɛɛ a bɛɛ an b'a bɛɛ dɔn m'anw ta tɛ politique ye ni politique ko de don anw de IBK a bɛ taa a ka campagne dɔ in na don min na anw de y'a ta an ka terrain na yan nɔ ka taga n'a ye fɛngɛ la a don comme Musa Thiam bi o den fana bananen don o b'o f'i ɲɛna IBK y'a fɔ o ɲɛna o don n bɛna terrain min d'aw ma anw m'an to terrain ko la an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ min de nɔfɛ an ka sara wari an b'o de kɔfɛ o kɔfɛ ko tɔ min bɛ ɲɛnabɔ parce que n'i y'a mɛn i bɛ ko o ko min fɔ ressources humaines n'o ye adamadenw yɛrɛ ye olu de ka ko ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye n'i ye adamaden n'i ye a bɔ a bɛ précarité min na a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'i y'a bɔ o kɔnɔ maintenant a kan ka fɔngɔ min kɛ i bɛ se k'o imposer a kɔnɔ. ka kumakan laban ani tɔgɔ ni jamu. n bɛ kumakan laban min fɔ n b'a fɔ Mali faamaw ye k'a dɔn k'a fɔ chemin de fer ye fɛnba de ye. fɛnba de don jamana si tɛ se ka développer ni chemin de fer tɛ hali n'i y'a ye bi Kayi sira a tɛ ka si sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ parce que chemin de fer tɛ ka kɛ la a tɛ ka bolila ka ɲɛ hakilila jiginna c'est-à-dire k'o y'a sɔrɔ n ma na chemin de fer la mais a bɛ chemin de fer gafe bɛɛ kɔnɔ en 71 72 kɔngɔba min kɛra yan nɔ funu b'a fɔ ma ko ɲɔbilen kɔngɔ san chemin de fer de ye Mali bɔ bolo la san machine de tun bɛ yen nɔ ka taa fɛn o fɛn kan donc fo faamaw k'u miiri o la n'o bɔra yen u k'a dɔn fana k'a fɔ an fana ye maliden dɔ ye danbe b'an na fɛn dɔ bɛ a ma ɲi denbatigi la o don o su dɔw de nana ka na fɛn dɔ organiser anw denw ye yan dɔw bɛ yan nɔ olu den ko k'u tɛ taa fɛn Bilen ne ba tɔgɔ 2 de bɛ ne kɔsɔbɛ tu crois k'a ka di ne ka to yan nɔ fɛnkɛ la ten tɔ fiɲɛ ni nɛnɛ na parce que u bɛna min ɲini n fɛ n b'a dɔn ni n taara so n tɛna se k'a dun n y'o fɔ ministre ɲɛna a ka bureau kɔnɔ n ko monsieur le ministre e ko k'i bɛ taa Kayi a ka d'anw ye ka taa Kayi parce que anw de taara yen nɔfɛ fo an y'a ye i ye tɔgɔma min kɛ an ma ministre sɔrɔ min taara ka taa anw ka siraw bɛɛ lajɛ ka ɲɛ nka anw ɲɛna tun na an fana ka sarako kɛ ten mais ne nana ka na kalo 1 kalo 2 ko fɔ k'a fɔ anw ɲɛna k'e bɛ taa Kayi n k'a t'a kɛlɛ dɛ
i b'i miiri de k'a fɔ min bɛna taa ne ye o bɛ condition jumɛn na mun de b'o ka so mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ bila k'a ka bolifɛn boli n'i ye o k'a sɔrɔ hakili sigilen don problème t'a la n kɔni bɛ min fɔ n bɛ Mali faama bɛɛ lajɛlen fɔ maa o maa min sera y'i sen yan nɔ u bɛɛ ka foli u bɛɛ b'a sɔrɔ yan donc n kun b'a fɛ ka min fɔ o ye nin de ye n tɛ se ka kuma kun cɛ ni ma an ka cheminot comme u bɛɛ ma na yan sɔrɔ u ka foli kan kɛ yan parce que i y'a mɛn i ɲɔgɔn cɛ tɛ muso de b'i kɔfɛ u ye dɛmɛni min d'an kan n'i y'a mɛn fa doni bata ɲuman de bi o de b'i la donc an bɔ muso ninnu an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen de fo parce que a bɔra syndicat ko la a kɛra cheminot ko de ye parce que cheminot n'i y'a mɛn syndicat baarakɛlaw ka hakɛ de don baarakɛla ka hakɛ fɔlɔ ye mun de ye o y'a ka sara wari donc ala k'an ka sara wari ni sababu la ala k'an b'an garijɛgɛ la faamuna an balimaw an b'aw fo an tun nana bi min ye syndicat libre des travailleurs voilà o don o fana b'a la yɛrɛ sintara ye an k'a fɔ bakurubali na maa minnu bɛ n'o y'an ka terrain baarakɛlaw ye a bɛɛ yɛrɛ sa ɔ kana bi ka na u ka ɲɛmaa ɲininka ale bɔra ka kuma minnu fɔ sisan aw bɛɛ y'a ka tata t'a bolo mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 90 ani mɔgɔ 7 olu de ye cheminot ye bi minnu ka kalo 9 juru bɛ yen ɔ o wari fɛnɛ kalo o kalo bɛ bɛn $100,000 ani $80,000 ani $5,000 o kalo 9 juru de bɛ yen o kalo 9 n'i y'o multiplier o wari la o bɛ bɛn $1,000,000 a n'a kunkanfɛn ma ɔ ko nka ko min ye jamana premier ministre ye o ye yamaruya di ko ka kalo 2 sara joona urgent ɔ nka o ka ministre yɛrɛ y'u wele n'o ye ayiwa Zumana Mori ye ɔ ko yamaruya dira Bubu Sise ma ayiwa wari kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ muso ko ɲɛnabɔra a tɔ ye wari ko ye fɛn ma k'o la fɔlɔ dɛ o tuma na n'Ala sɔnna a ma an bɛna nin ko in a tɛna danni ma ba ɲumankɛ minnu fana bɛ ka na ninnu dɛmɛ an b'u fo ka dugawu k'u ye Ala k'u sara an b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini jamana président fana fɛ Ala ye jamana kalifa ale min na ko in mana munumunu cogo o cogo a bɛna da président ɲɛkɔrɔ an b'a ɲini Laji Burama fɛ a yɛrɛ donna terrain kɔnɔ ka taa Kayi o m'a fɔ ko Kayi a y'a ka 2013 campagne a y'o kɛ terrain na o tuma terrain baarakɛlaw bi u bɛ nin cogo la u bɛ fiɲɛ na an yɛrɛ nan'u lajɛ o tuma an b'a ɲini Laji Burama yɛrɛ fɛ a yɛrɛ bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ nin ko in na a k'o kɛ parce que ale de ye le père de la nation maliyɛn bɛɛ fa don nka an man kɔrɔ ni maliyɛn bɛɛ ye ɔ nka Ala fana ka kɛ o ye ale de bɛ k'an bɛɛ mara bi ɔ o la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na